Good morning. Welcome back to our Tuesday devotion, and today is the last Tuesday of the year, and this year indeed brought a lot of changes in our lives. And the good thing that despite of these changes, it makes us closer or more closer to God and also to our family. And to start with our devotion, let's come to the Lord in a prayer of thanksgiving. Lord, we thank you for this year, 2020. Bisan pa nga daghan mga panghitabo, daghan pod imong gipangkuha, daghan pod nga pakigbugno nga among gisagubang. But you remain faithful, Lord God, in our lives. You never leave us nor forsake us. Thank you so much, Lord. And today, as we continue, Lord, with our devotion, we pray that whatever needs your people has today, Lord, that you will provide those needs. And thank you, Lord God, for your special protection, especially, Lord, for the frontliners. And also, Lord, we are praying that this vaccine, Lord God, will surely come, Lord God, the coming year, 2021. And so we ask you that would help our government, help them, Lord God, to be united, and also, Lord God, giving them wisdom of what to do in purchasing, Lord God, this vaccine. We commit, Lord God, this day into your hand, in Jesus' name. Amen. For our scripture reading this morning, ato kining pagabasahon, kuhaon, gikan sa Colossians chapter 1, verse 15 to 23. O kini nagaingon that Christ is the visible image of the invisible God. He existed before anything was created and is supreme over all creation. For through him, God created everything in the heavenly realms and on earth. He made the things we can see and the things we can't see, such as thrones, kingdoms, rulers, and authorities in the unseen world. Everything was created through him and for him. He existed before anything else, and he holds all creation together. Christ is also the head of the church, which is his body. He is the beginning, supreme over all who rise from the dead. So, he is first in everything. For God, in all his fullness, was pleased to live in Christ. And through him, God reconciled everything to himself. He made peace with everything in heaven and on earth by means of Christ's blood on the cross. This includes you, who were once far away from God. You were his enemies, separated from him by your evil thoughts and actions. Yet now he has reconciled you to himself through the death of Christ in his physical body. As a result, he has brought you into his presence, and you are holy and blameless as you stand before him without a single fault. But you must continue to believe this truth and stand firm in it. Don't drift away from the assurance you received when you heard the good news. The good news has been preached all over the world, and I, Paul, have been appointed as God's servant to proclaim it. Now, these verses reminds us of many things, but I'd like to share only three things that God has been reminding us, or Paul has been reminding us about these scriptures. And first of all, he reminded us who Christ is. O si kinsa, si Kristo. Gani yang gimension din that Christ is the image of the invisible God. And everything that has been created, nga makita nato og dili makita, og dunay mga trono, rulers, authorities, even in the unseen world, everything has been created through Christ. And it was all created not only through him, but for him. And so, it means that Christ is the ruler, the supreme ruler over all.
Siya ang magadumala sa atong kinabuhi. Talking about lordship, He is the Lord of all lords. He is the King of all kings. And so therefore, kining si Kristo nga atong ginaalagaran mga igsoon. Si Kristo nga atong nadawat sa atong kasing-kasing, ingon nga atong manuluwas tungod kay siya man ang Misaya, siya ang Kristo, siya ang manuluwas nga atong nabatunan sa atong kinabuhi. Siya maoy tag-iya sa tanang butang. Siya may naghimo, pinaagi kaniya nahimo ang tanang butang o kinigihimo para pod kaniya. Busa, sabto nato igsuon nga bisag asa ta moadto bisag unsa atong ginahimo og unsa og asa ta paingon. Igsuon, asa ta magpuyo, si Kristo nga atong nabatunan sa atong kinabuhi, siya gayod ang hari, siya ang Ginoo. Og nga tanan gisgotan nato nga ang tanang butang nahimo pinaagi kaniya. Dili lamang ni ana, bisan pa sa iglesia nga niya sa kalibutan nga natukod. Ingon dinhi nga si Kristo maong ulo, He is the head of the church. So every pastor, every leader of the church will surely recognize that Christ is the head of the church. And because He is the head of the church, He loved the church. That's why in the book of Ephesians it says there that the husband should love his wife as Christ loved the church. Tungod kay gihigugman niya ang maong iglesia. In fact, the Bible tells us that because He loved the church, He died for the church. And He will provide the need for the church, that this church will grow, this church will continue the mission that He started here on earth. Wailain nga mo padayon discipleship program, wailain nga mohimo nini is the church. The mission program, wailain mohimo but the church. And so this church that Christ is the head will always recognize the lordship, the headship ni Kristo diha sa maong iglesia. And whatever things that the church should do, iyang sabton nga kining iyang gihimo dapat iya kining isubmit, iya kining tan-awon nga kini ba may kagustuhan ni Kristo Jesus. Ikaduha, igsuon that these verses that we read reminded us of what Christ has done to us. Unsay gihimo ni Kristo sa atong kinabuhi. Dunay duha ka butang yang gi-mention dinhi. Una ingon niya nga He reconciled us back to God. Kita gipasig uli balik ngadto sa Dios. Mao kana ang gihimo ni Kristo, ni Hesus Kristo. Kaniadto we are all enemies by God because of our evil action, because of our evil thoughts, because of our sins, because of rebellion. So we were all enemies of God. But because of His love through the Lord Jesus Christ, He reconciled us back to Him. Not only that Christ reconciled us back to God, but secondly, He cleansed us from all sin so that we might be holy and blameless before God. So, ikaw karon gitan-aw sa Dios nga dili na makasasala, dili na daotan, ikaw balaan na, gimatarong na, tungod kay Kristo Jesus. Gihinluan ka sa tanan nimo makasalanan. Tanan nimo mga ang katong daotan nimong pangunahuna, daotan nimo nga mga binuhatan kadto gipapas na, gihinluan na. Kung halimbawa karon do nagyapoy kay mga daotan nga pangunahuna, kana nagaabot lang sa imong pangunahuna apan salamat tungod kay dunay balang espiritu ug ang pulong sa Dios nga the moment that evil thoughts come in o musulod sa imong nahuna, igsuon pinaagi sa pulong kadto masalikway dayon nimo ang mao nga daotan nga mga pangunahuna. Mao na ang usa ka dakong maayo nga pangitabo sa atong kinabuhi mga igsuon tungod kay dunay pulong sa Dios nga mutabang nato og dunay balang espiritu usab nga maoy mo konbikta nato sa pagsalikway sa mga daotang pangunahuna og bisan pa sa mga binuhatan. And that is why importante kaayo nga ato kining masalikway aron nga magpabilin kita nga matarong atubangan sa Dios o sa iyang pananaw.
Og ang ikatulo igsoon mao nga kining mao nga gibasa nato nga scripture, usab nagpadayag sa unsa angay natong buhaton. Og dinhi giskutan nga tungod kay kita gimatarong man ni Ginoong Jesucristo pinaagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Dunay duha ka butang nga iyang giskutan din ni Apostol Pablo. Una, miingon siya nga continue to believe this truth and stand firmly in it. Nga padayon ta nga mo tuo niining maong kamatuoran og kinahanglan gunitan nato ni pagayo. Tungod kay kung dili nato di ta mo padayon sa pagtuon nining kamatuoran nga ato igsuon nga nabatunan, posible nga madala ta sa mga uban nga mga pagpanudlo nga sayop o sa diha nga ikaw unya madala niini. Problema pod kay basig unya mawala ka sa tinuod o sa kamatuoran nga tinuuhan nga madala ka kadto sa mga sayop o giwi nga mga panudlo. Maapektahan pod ang atong relasyon ngadto sa Dios o maapektahan ang atong relasyon sa atong isig kaingon. Busa importante kaayo nga atong mopadayon ta sa pag tuo sa kamatuoran nga gitudlo kanato ni Apostol Pablo o bisan pa sa Biblia. Gani sa Apostol Pablo nagiskot nga kung dunay laing mutudlo ninyo, bisan anghel pa o bisan pa mga kuyaw nga mga tao nga lahi sa among tinudloan, ingon niya ayaw ka mo pagtuo. Let them be accursed. So dili gid angay nga tuuhan. Tungod kay basig unya ang mga pagpanudlo dili mao. Gani pag ingon ni Apostol Pablo sa mga iglesia nga iyang gitudloan ug mihawa siya pagbantay mo dinhi kay inighawa nako dunay masulod nga mga lubo, dunay mga sayop nga mga pagpanudlo nga mosulod sa inyo ha, nga motudlo og tudloan kamo og sayop. Busa ayaw kamo pagdawat ni pagtuo ngadto nila. Ikaduha nga iyang giskutan nga don't drift away from the assurance you receive. So doon na kamatuoran, doon na kasiguruhan nga atong nadawat. So ayaw itugot nga mawala mo ni ini, nga malayo mo gikan ni ini. O ilabi na ang pagkadungog nato ingon niya sa maayong balita. Ang maayong balita mao nga naagayod kang Ginoong Jesucristo. So dapat magpabilin ta diha kang Kristo Jesus. Kay sa panahon karon pagkadaghan na kaayo nga mga pagpanudlo nga gawas kang Kristo Jesus. Nga mao kini ang angay natong buhaton aron nga makabaton kita sa kinabuhi. O ilabi nato sa laing usa ka grupo karon nga naningkamot nga ma-revive ang ginatawag nila the Ottoman Empire. And this empire has been teaching people, ilabi na kanini ang sa sila mga pagpanudlo nga maadto kag langit kung makapatay ka during sa ginatawag nga jihad war. So busa usa kini ka mali o sayop nga pagpanudlo igsuon. Busa atong sabton nga kinini ang importante nga ang kinabuhing walay katapusan makaplagan lamang diha kang Ginoong Hesukristo. Busa karong buntaga na sigon tamo nga si Kristo nga atong ginalagaran gamhanan gayud o tag-iya sa tanang butang o kita nahimo pinaagi niya o kita gihimo para niya. O sabto na to nga kita nga iyang gihimo nagkatibulaag na sayop na himo og daotan, nagrebelde atubangan sa Dios apan salamat tungod kay siyang dakong gugma iya kitang gipasiguli balik ngadto niya. Og di lang kay gipasiguli kita kun dili ginluan gayud kita niya siyang hamili nga dugo gikan sa atong makasalanan o sa mga daotang binuhatan. Busa kita karon nahimo nang matarong atubangan sa Dios tungod sa iyang dakong gugma o tungod sa iyang gihimo dito sa cross sa Kalbaryo. O kini nga kamatuoran, kini nga mga ginatawag nato nga mga kasiguruhan, dili gayud nato angay igsuon nga biyaan. Ato kining kuptan, tuuhan nato kini hangtod sa pagbalik ni Ginoong Jesucristo. Kay kitang tanan iya mang balikan kita nga iyang gipangluwas aron nga kita makig-uban kaniya hangtod sa kahangturan. Busa padayon ta sa pag-alagad sa Ginoo. Ato bangon nato ang tuig 2021 nga dili gayud ta mo biya kang Kristo Jesus. Dili nato biyaan ang kamatuoran nga atong nabatunan. Dili ta angay nga mo biya sa kasiguruhan sa kaluwasan nga atong naangkon diha kang Kristo Jesus. Padayon ta mga igsuon.
Wala ta kay balo og dagababang mapagsulay, mga problema nga moabot sa sunod tuig, apan ang kamaturan magapabilin nga si Kristo Jesus is the same yesterday, today, and forever. He will never change. Naagyapon siya nga mutabang, naagyapon siya nga makig-uban ka nato, naagyapon siya nga magapanalipod ka nato, naagyapon ang balang espiritu nga iyang gipadala nga maoy mugiya ka nato. O naagyapon ang pulong sa Dios nga maoy mo hatag nato og kahayag sa atong agianan ug mutultol nato sa angay natong pagabuhaton. Salamat mga igsuon nga padayon mo sa pagpangalagad sa Ginoo. Salamat nga dili gid mo mobiya sa atong buhi nga Dios. Padayon nga magkayusa ta ilalom sa Holy Ground Family Fellowship sa pagpadayon sa buluhaton nga gisang-at ni Kristo Jesus sa maong iglesia. O tungod giila nato nga si Kristo Jesus maoy ulo sa Holy Ground Family Fellowship. Ang buluhaton nga atong ginahimo kini iyang gisangon o nga angay nato kini pagabuhaton hangtod sa iyang pagbalik. Busa magkayusa ta ang atong kusog, ang atong pangunahuna, ang atong pagbati, ato duyog ta nga magkayusa ta alang sa buluhaton sa Dios bisan pa sa umaabot nga sunod tuig. Amen. Magampo ta nga tabangan ta sa Dios nining sunod tuig samtang ato kining pagatubangon. Ginoo, salamat sa sunod tuig 2021 nga magkahiusa gihapon kami sa pagpadayon sa buluhaton nga imong gisang-at alang kanamo. Salamat Ginoo nga naagihapon ang imong presensya. Salamat nga naagihapon Lord ang imong paggiya. Salamat nga naagihapon Ginoo ang imong pagpanalipod. Salamat kay naagihapon ang imong pag-provide sa mga pagkinahanglan tungod kay ang buluhaton nga among gihimo imo man kini o Dios. Busa salamat nga maghiusa kami. Salamat sa kusog nga imong i-sustain sa matag usa ug sa grasya Ginoo nga imong ibukbo sa matag usa ka pamilya. Dalaygon ka sa walay katapusan og ang dungog o himaya amo kanunay ginabalik kanimo Dios tungod kay imo man kini Ginoo ang kadaugan, ang kalampusan imo gayod gihimo pinaagi kanamo. Salamat, magapanalangin ka pagdugang sa imong makatawhan. Among gitugyan ang sunod tuig diha sa imong makamot pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Daghang salamat, ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan.